والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل حال إن شاء الله. وانتم تشوفوا هذا الفيديو جيتكم بنوفل فيديو باش نكملوا لا ترواسيام بارتي دو ترواسيام كور تاع لي كور تاع بيولوجي سيلولير سيتولوجي لو كور تاع سيتوسكوليت. نبداو على بركة الله. كنا هضرنا فيما سبق على لي زيليمون تاع لو سيتوسكوليت، قلنا بلي فيهم لي ميكروفيلامون داكتين اي لي فيلامون intermédiaires et les microtubules. هضرنا ديجا شرحت لكم لي ميكروفيلامون داكتين، شرحت لكم لي ميكروتوبول، بقات لنا لي فيلامون انترميديير نشرحوهم في هذا الفيديو. نبداو شنو هما لي فيلامون intermédiaires. Les filaments intermédiaires sont des filaments composés par des polymères stables présents dans le hyaloplasme et dans le nucléoplasme. On les trouve dans le hyaloplasme معناتها في الهيولة et dans le nucléoplasme معناتها في الهيولة النواة. عندنا le diamètre تاعهم est de 8 à 10 nanomètres، معناتها عندهم un diamètre très élevé. وعلى بالكم بلي le diamètre يتحفظ باسكو ساعات يعطونا un tableau في l'examen يقول لك les différents diamètres les différents بيوجينيز ولا تاع هاد لي سيتوسكوليت معناتها لي زيليمون تاع لي سيتوسكوليت. واش تاني عندنا ils sont formés de 4 familles de protéines fibreuses، معناتها les protéines qui forment هاد لي les filaments intermédiaires sont des protéines fibreuses. exactement عندنا 4 familles. عندنا les lamines اللي نلقاوهم في النوايو، عندنا les kératines et les cytokératines on les trouve les cellules épithéliales معناتها les desmosomes. عندنا les vémentines qui sont des protéines fibreuses اللي يعطونا les filaments intermédiaires اللي نلقاوهم في الهيالوبلازم des cellules conjonctives et cartilagineuses. et عندنا تاني la desmine اللي نلقاوها في الهيالوبلازم des cellules musculaires. وعندنا la NFL, NFM et NFH. Ce sont des protéines trouvées dans les neurofilaments FI spécifiques des neurones. معناتها هادوما les protéines sont des protéines qui forment les filaments intermédiaires. ويعني معناتها chaque دوك نفهمكم على حسب لا سيلول، c'est-à-dire معناتها عندنا سيلول épithéliale، سيلول musculaire، سيلول cartilagineuse ولا سيلول nerveuse، ما عندهمش لي ميم فيلامون انترميديير. لو كونستيتيون ولا يعني البروتين اللي تشكل لي فيلامون انترميديير ما تختلف على حسب لا سيلول. هنا لي لامين اون لي تروف معناتها لي بروتين تاع لامين قلنا باللي يشكلوا لي فيلامون انترميديير اللي نلقاوهم في النوايو. لي اسمو كيراتين اي سيتوكيراتين نلقاوها في لي سيلول ابيثيليال اكزاكتومون لي ديزموزوم. لي فيمونتين نلقاوهم في لي سيلول كونجونكتيف ou les cellules cartilagineuses. les desmines نلقاوهم في les cellules musculaires. les NFL et NFM NFH sont des protéines اللي نلقاوهم اللي يعطوني la formation تاع les filaments intermédiaires اللي نلقاوهم في les cellules nerveuses les neurofilaments. d'accord. هاي لك الشرح تاع NFL c'est le neurofilament low neurofilament M معناتها médium ou high en fonction de poids musculaire. d'accord. Pardon, moléculaire. par exemple ici يعطيو لكم ultrastructure d'un desmosome. هاد لو ديزموزوم واش يعطيني واش يوريلي بلي عنده ولا فيه des filaments intermédiaires qui sont constitués من quoi من la cytokératine. قلنا باسكو قبل قلنا بلي les cytokératines et les kératines qui sont des protéines qui اللي يعطوني la formation تاع les intermédiaires اللي نلقاهم في les desmosomes معناتها في les cellules épithéliales. exact. مليك هنايا هادوما لي فيلامون اللي يخرجوا من لو ديزموزوم اللي قريناهم. هادوما لي ديزموزوم وين قريناهم في لا ممبران بلازميك في لا سبيسياليزاسيون
لاترال تاع لا ممبران بلازميك نلقاو دي ديزموزوم. هادوما لي ديزموزوم يربطوا لي دو سيلول 1 سيلول 2 avec وفيهم les filaments intermédiaires qui sont constitués من quoi مش من نوع تاع بروتين قصدي من cytokératine ou bien la kératine. Très bien. Donc on va parler à l'ultrastructure et l'architecture moléculaire تاع les filaments intermédiaires. هنا عطاولكم un dessin ماشي un dessin, c'est une micrographie تاع les filaments intermédiaires. عندنا هذا c'est un monomère ومن بعد دو مونومير يعطوني ان ديمير توrsade باسكو يشكل لي شغل تفيرة تاع زوج مونومير يعطيني ديمير en torsade. ومن بعد تيترامير باسكو دو مونومير معناتها دو ديمير 4 مونومير et 2 ديمير يشكلوا لي هاد لي لا تيترامير. Regardez كيفاش sont disposés. Orientation opposée. Regardez هنا NH2 ACOH. Bien sûr qui sont des protéines. معناتها la fin NH2 و la fin تاع البروتين الاول والدوزيام sont opposés. هذا قريب يقعد مع COH و COH يصير مع NH2. D'accord, sont opposés. دوكا كون شحال من تيترامير يتموضعوا قدام بعضهم لان كوتي دو لوتر يعطيني ان بروتوفيلامون. هاوليك لو بروتوفيلامون راكو تشوفوا هامليك. هذا سي ان ديمير يعطيني تيترامير، لو تيترامير مع التيترامير اكسيتيرا يعطيني ان بروتوفيلامون. داكور. دوكا الفيلامون انترميديير شوفوا هنايا اكزاكت. فيلامون انترميديير راهو متكون من 8 بروتوفيلامون. معناتها كاين 8 بروتوفيلامون باش يشكل لي ان filament intermédiaire. D'accord? Je pense c'est facile. معناتها عندنا مونومير نوع تاع بروتين، 2 مونومير يعطيني ان ديمير، 4 مونومير معناتها 2 ديمير يعطيني ان تيترامير qui sont orientés opposés معناتها عكس ال NH2 مع COH و COH مع ال NH2. Et après, هادوما les deux tétramères. Bon, combien de tétramères يعطيني un protomère qui sont disposés un à côté de l'autre. هنايا معناتها هذه la fin تاع هاد البروتين COH قدامها NH2 اكسيتيرا. وهنايا قدامها مادام هذه COH معناتها هذه سي NH2 معناتها هذه la fin تاعها سي COH اكسيتيرا. هكا يتموضعوا هذوما لي تيترامير. ابخي كومبيان تيترامير يشكل لي ان بروتوفيلامون. 8 بروتوفيلامون يعطيني ان فيلامون انترميديير. شرحت لكم دو فوا جيسبر تكونوا بيان فهمتوا. عندنا لو ديامتر تاع ان بروتوفيلامون سي 3 نانومتر. هذا سي ان اوتر ديسان تلقاوه في البوليكوبي تاعكم. نعملك لي مونومير لي ديمير لي تيترامير لي بروتوفيلامون بليزيور تيترامير بو à bout pardon يعطوني دي بروتومير. combien 8 protomères exactement يعطيني un filament intermédiaire. Schéma de l'organisation moléculaire d'un filament intermédiaire. هذا le schéma demandé plusieurs fois des examens تاع لو STHB تلقاو بزاف. هذا سون هي ولا بيوجينيز تاعها اكزاكتومون. هنا le fonctionnement des filaments intermédiaires c'est la stabilité mécanique. la stabilité معناتها هاد لي filaments intermédiaires واش يعطوني لا سيلول يعطوا لها une stabilité mécanique et une résistance ou contrainte mécanique. معناتها ما يرجعش كاين شغل قيد ميكانيكي ولا شغل ضغط ميكانيكي على لا سيلول. هي تستابيليزي لو ميكانيزم تاع لا سيلول. دوكا لو les fonctions en général تاع لي سيتوسكيلات كامل معناتها لي 3 éléments تاع لي سيتوسكيلات واش يعطوني لا سيلول. يعطوا لها une structure et un support cellulaire. هذا cytosquelette c'est quoi? C'est une structure et support
cellulaire, transport des vésicules et des organes, qui m'a les microtubules, contractile et motilité. Bien, motilité, c'est les mouvements. Contractile, maintenant, qui m'a les microfilaments. Les microtubules تاني les microfilaments يعطوني يأكدوا لي على les contractiles ويأسوريو لي la motilité. L'organisation spatiale معناتها تعطيني الشكل الفراغي تاع لا سيلول. D'accord, parce que علاش قلنا بلي le cytosquelette c'est quoi? C'est un, bien sûr c'est une squelette pour la cellule. معناتها الهيكل الخلوي، هيكل يعطي لها شغل يعطي لها كيما نقولوا نسيت الشكل، يعطي لها الشكل ثلاثي الابعاد تاعها. داكوغ، هذا واش نقصد بالأورغانيزاسيون سباسيال. وبعد نكون لحقنا لا فان لا فيديو. هذا واش كاين فيه في لي فيلامون انترميديير. جيسبر تكونوا فهمتوا. وما بيان سور اذا ما فهمتوش كاش حاجه ولا نيزيتي با à poser des questions sur les commentaires نقراهم كامل. et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. نتمنى تدعموني لو كان غير بشويه جيم وشير لا فيديو تاعي. وميرسي بوكو. سلام، تهلا في راكم.